इमरान खान जो कुछ है आज वो इलेक्टेड पार्लियामेंट का सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर है। मैं नहीं समझता इन बातों को कोसा साहब मुझे मेरी रहबरी करें। अगर आप उनके केसेस विड्रॉ नहीं करना चाहते, कम से कम पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन के जरिए उसे जमानत पर रिहा कर दें, जमानत पर रिहा कर दें। अगर खुदा न खास्ता रिहा करना पड़ेगा, करो नहीं उन्हें करना पड़ेगा। रिया करो की बात नहीं है, उन्हें रिया करना पड़ेगा। करो, हम मेहनत कर रहे हैं, करो की बात नहीं है। वो इलेक्टेड बहुत सारे लोगों का लीडर है, बस जमानत पे रिहा कर दें। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान इतना कमजोर आदमी हुआ कि वो जमानत के बाद मुल्क से भागा तो आप लोगों को फायदा है। एक खतरनाक आदमी से आपकी जान छूट जाएगी। और अगर यहाँ रहा शरीफ आदमी है, उसकी बीवी को अपने खुश शर्म करो, खुदा का खौफ करो यार। मुसलमान भी अपने को कहते हो, इंसान भी अपने को कहते हो। इद्दत ये है, इद्दत वो है, निकाह ये, शर्म करो, हया करो बेगैरत लोग यार, ये बुरी बात है यार, बहुत बुरी बात है। छोड़ो उस गरीब को। बीबी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की औरत है, किसी की वो है, जाने दो। उसको घर जाना चाहती है, शोहर के पास जाना चाहती है, जेल में बैठना चाहती है। रोजाना तमाशे हमारे वकला साहिबान, हमारे जज साहिबान बड़े बड़े जुगे पहन के बात कर रहे हैं। बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। बस मैं यही कुछ कहना चाहता था, मैंने गड़बड़ नहीं करी। हमने हिम्मत करनी है, इस मुल्क को हमने वाकई में एक सही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है। और ये तब बनेगा जब यहाँ फर्द की जुल्म नहीं होगा, जब यहाँ फिरके पे दालादस्ती नहीं होगी, जब यहाँ किसी कौम का कौम पे बेहतरीन मुल्क बनेगा। पंजाब वाले बंगला डालें, पठान तन करें, बलोच धमाल करें। जब हम गरीब बलोच क्या मांगते, ये सना भाई है। आपको ये सुनकर हमारे समेत पश्तून बलोच हम जहाँ हैं, झूठ मूठ की सारी आबादी अगर निकाल दें, हमारी आबादी पंजाब के एक जिले के बराबर है। हमारे सारे वो चमन से लेकर गवादर तक हमारी आबादी आपके पंजाब के एक जिले के बराबर। हमारे वसाइल मुल्कों से ज्यादा, लेकिन आम गरीब बलोच आदमी के पास 3 जोड़े कपड़े का तस्वीर नहीं है। वो क्या करेगा पाकिस्तान को? वो आपसे या पश्तून आपसे या सराइकी आपसे या गरीब पंजाबी। मैंने लाहौर में पूछा था, मैंने कहा आम गरीब आदमी की मजदूरी क्या है? 1200 रुपये, 1200। वो भी हर रोज नहीं मिलती। 1200 रुपये एक पहली चाय इंटरकॉन्टिनेंटल में, अगर आप फलाना होटल में जाएं, आप 4 आदमी हो तो 2000 रुपये बिल। 1200 रुपये शाबाश है, बाकी वो मेहरबानी करे, हुक्म करे, कम से कम 2000 रुपया, 2500 रुपया रोजाना कर दे उनका। किसान गरीब मर रहा है भूखों, मर रहा है भूखों। वो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि जिसके से देकान को मुयसर न हो रोजी, उसके खुशे गंदम को जलाओ। जब गरीब आदमी ताकि उमरा के दर दुर्बार हिला दो, इस तारीख में ये काम कर रहा हो। और हमने करना मायूस उम्र में, जवान नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इस राय खैर में, इंकलाब के इस काफिले में आपके साथ हूँ। हमने इंकलाब बपा करना है, मुत्तहिदा इंकलाब बपा करना है और अवाम की ताकत से बपा करना है, और ये आसान है इंशाअल्लाह। सूरह रहमान में उलमा सब बैठे हैं। सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने इंसान को जब अपनी कायनात की बात समझाने के बाद बात की है, तो उसे अपने नियामतें गिनवाई है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं। सूरह रहमान में जिन जिन नियामतों का जिक्र है वो आपके वतन में है, कि हम क्यों भूखे हैं?
جب سورہ رحمان میں اللہ پاک تمام انسانوں کو اپنی نعمتیں گنواتا ہے، جو لفظ جو نعمت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے سورہ رحمان میں، وہ آپ کے وطن میں ہے لیکن ہم رکے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جرأت کرنی ہوگی، ہم نے بہت ڈراسٹک اصلاحات کرنی ہوگی۔ اس میں ہم آئے ہیں، بات ہوئی ہے، میں اس وکیل تو نہیں ہوں، یا وکیل بیٹھے ہیں۔ کل کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی، کچھ دن پہلے بھی بین السطور میں پٹھانا جنی ہوں، اردو بھی مجھے نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں پڑھا ہوں، کہا گیا ہے کہ ہم اپنے حدود سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے حدود پہ پتہ ہے، پھر ہمیں کم سے کم یہ پوچھنے کی اجازت دیجیے، پھر ہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، ہر کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، الیکشن کمیشن میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، ڈویژن کی سطح پر اور صوبے میں بریگیڈیئر صاحب۔ ہم ایسے نظام کو قطعا نہیں مانیں گے کہ ایک ادارے کا بریگیڈیئر صوبے کو چلاتا ہوگا، ایک کرنل صاحب ڈویژن کو چلاتا ہوگا، ایک میجر صاحب ضلع کو چلاتا ہوگا۔ اٹ از انکانسٹیٹیوشنل، غلط ہے، اس کے خلاف اٹھنا جہاد ہے۔ ہم یہ کہنے آئے ہیں، ہمارے سے کوئی جھگڑا نہیں، بسم اللہ کیجئے۔ بات ہو رہی ہے 9 مئی کی، کوسر صاحب بڑے وکیل ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، بس یہی ہے۔ اور جو الزامات لگے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ حق اور سچ کا پتہ چلے۔ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا، کوئی طریقہ تو کوئی تو بتائے گا نا کہ یہ اس نے غلط بات کی کہ ٹھیک بات کی ہے۔ بس میں نے اتنی بات کرنی تھی، باقی ہم آپ کو سنیں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو اعلامیہ ہم نکالیں گے، جو میمورنڈم ہم کریں گے، اور یہ اس ایونٹ کا کوئی پہلا ایونٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی ہم مسلسل رکھیں گے۔ ہم کراچی، لاہور اور دیگر جگہوں بھی رکھیں گے۔ ہمارے پاس جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام جو مکتب فکر کے لوگ ہیں، تمام جو شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، کسان ہیں، لائرز ہیں، جس بھی تعلق رکھتے ہیں، سب کو اس تحریک کے پیچھے ہم کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے اس تحریک میں ہمارے ساتھ دیں۔ تھینک یو جی، بہت مہربانی۔ خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی، گاڈ بلیس یو۔ ایک منٹ ابھی آپ بیٹے، ایک منٹ۔